Hello, good morning. Hello, good morning, good morning. Mary Rose. Ano yan? Nag-good morning ka na? Good morning na po. Nag-good morning ka na dyan. Sige. Pagkatapos ng pausok, natanggal mo na yung GT. Palitan na natin. 5 days na. Sige. Nalinisan mo yung ilong? Sige, nalinisan na. Tapos pausok. Tapik-tapik muna. Then mamaya-maya, kabitan natin na ng NGT. After 30 minutes, kakain. After 30 minutes kain, liligo. Magpainit ng tubig. Para hindi malamig ang tubig pang paligo. Nakikinig si Mary Rose. Guys, nakikinig lang. Sige. Sige po. Thank you for watching, guys. Bye-bye you. Bye-bye si hello. Bye-bye, Mary Rose. Sige, guys. Bye-bye na daw sila. Sige po. Bye-bye, guys. Good morning.